creation ya maneno ndio creation ya maisha yanayofuata, na maisha yanayofuata yanatokana na creation ya maneno. Kwa hiyo kuna watu ambao waga wanapanga mambo mabaya kujia wewe, na wale watu ambao wanapanga maneno mabaya au mipango mibaya juu ya wewe, baada ya kukuibia vitu kibao, kuiba mali zako, kuiba kila kitu, wanapanga mambo ya hujuma. Wale watu sio kama wanapanga wewe kuanguka. Wale watu ambao wanapanga wewe kuanguka sio kama wao wana uwezo wewe kukuangusha, hawana, lakini wanakutia woga ili wewe utengeneze maneno au hali au image katika kichwa chako kwamba ya kuogopa, na ukishanunua ile fikra zao ukaogopa, na kweli inatokea. Kwa hiyo katika maisha yetu sasa tunaoishi, tukumbuke kwamba kuna watu wanatupangia mabaya, kuna watu wanapangia sisi kwamba kuanguka, wanatupangia sisi kwamba kutokuweza kuwepo katika uso wa biashara ambayo tunazifanya, mambo ambayo huduma tunazitoa au vitu ambavyo tunavitoa. Wale watu ukinunua tu uoga, ukanunua maneno yao ya ambao wanakaa na mipango yao, ukanunua uoga, ukakubali kile ambacho wanachokiongea, unakuwa exact kile ambacho wao wanachokipanga, ili wanakutoa kwenye reli. Unaanza kuogopa, unasema hasa nini. Wewe usiogope, endelea kufuatilia maisha yako, endelea kufocus, endelea kupiga makasia mengi. Na ukishaendelea kupiga makasia mengi, utashangaa ile mipango yao yote inayoyuka na kila kitu ambacho unachokipanga kinaharibika na ukweli unabakia kwenye nature. Lakini ukiingia kwenye utapeli wao kwamba wakakuzia ile maneno ya maovu, wakapanga mipango mibaya na wameshakufanyia mambo mabaya mengi, na ukaingia kwenye ile trap ya ile uoga wao, wewe nawe pia unaingia huko, na wewe unakuwa umemalizika. Kwa hiyo kuwa makini wakati unaponunua maneno au creation za watu wengine, ili kuweza kuavoid na kubaki katika creation ya kwako wewe. Kitu ambacho hujakiamua wewe, hakuna chochote kinaweza kutokea kwenye maisha yako. Lakini kitu ambacho umekinunua, wewe kwa kujua au kwa kutokujua, kwa sababu ya uoga wako, kinatokea kweli. Kwa hiyo kuwa makini, usinunue maneno ya watu wengine, usinunue fikra za watu wengine. Focus na fikra zako na utafanikiwa katika maisha, na hakika wewe utakuwa mmoja wa watu ambao wameacha alama kubwa katika hii dunia. Kwa kuwa sisi wanadamu, sisi kitu kikubwa ambacho tunafanya sisi kuwa wanadamu ni kwamba kuacha alama. Hasa usije kutoka kwenye hiyo focus uanze kuacha alama za watu wengine ambao za wewe kwamba kuanguka na kufeli katika maisha. Hakikisha unaacha alama na unakuwa mtu mkubwa na unakuwa kila ambacho wewe umekusudia umekiumba wewe. Usitoke kwenye mstari ukaanza kuimba nyimbo au vitu vingine vya watu wengine ambao wanapanga maovu juu yako. Enda mpaka siku nyingine. Deogratis Kilawe kutoka hapa Kigali, Amhara Stadium. Thank you.